Okay, so finally here at Patantal Park Square. Oh, nice painting of Buddha.
आज भएन भने भएन भने त्यही त म चाहिँ हेरेको त फोन सकिसकेको छ त्यो अस्ति सरी भन्ने म भन्दैन पहिला 9मा सिट सेटमा 11 बजीमा आउँदा हो Cafe D Pattern.
Bahadur Bhattacharya and Sons, Kabahal Lalitpur. Jasa Tasa. Paul Van Eyck, Lalitpur Shakha. Okay, so this is what they call Ratnakar Mahavihar, Kumari Temple of Patanjali. Mudstella. Bhajaratna Jasa. Kabaha Cafe. Yalla Ink Cafe. Ratnavati Mahavihar na Bahadur.